ta magdugay, manindog ta. Ato ng basahon ng isa ka verse. Abi nimo kaning ato mensahe karon. Dinhi nato ma-evaluate ngano ang kalibutan gubot. Kanini ato mensahe karon. Tulo na ka bersikulo pero ako lang gibahin og duha kay kining taas ba og imong tunag maayo. So bahinon nato gibahin ni duha ka lesson tungod kay aron di ta kayo ma-pressured paghatag bas minsan dili tong paspas kay ba di paghatag sa message. So mao ni usa lang sa ni ka bersikulo. Romans 5:12. Romans 5:12. Okay lang mo? Okay, kapoy basa na. Romans 5:12, ready? Read. Therefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, so death passed upon all men, for that all have sinned. Okay, makampo ta. Amahan na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa matag usangan niya karon amahan, bisan kadtong wala kaanhi din niya, mo lang ipangamuyo nga makasimba sa sila sa sunod Domingo. Among ipasalamatan ikaw amahan sa manindot nga pagtulunan sa Sunday School. Among ipasalamatan ikaw hatag kag wisdom sa among Sunday School teacher. Salamat amahan sa manindot nga awit sa choir, bisan gamay ra sila apan ni manindot ang ilang awit Ginoo tungod kay awit na pag simba diha kanimo. Amahan naman langit noon nini nga kahaponon akong gipangamuyo ang imong presensya. Akong gipangamuyo nga ikaw anaagod sa mong tiliwala pinaagis bala ang espiritu. Kaloy kini imong ulipon nga maghatag sa mensahe tagay isusulti. Nga moyo ako kanimo amahan ang mga evil spirits abuga pinagis dugo ni Jesus Christ. Bisan Ginoo ang kaning the whole building kaning mga equipment among gigamit proteksyon ni Lord. Nga dili may maisturbo sa among pagsimba kanimo. Amahan mo langit noon amo sang gipasalamatan ikaw Ginoo sa kamot nga mga manggihatago naman nga nagabarog kini imong iglesia nga naaray magamit sa panahon nga nami galastuhan. Amahan mo langit noon akong ipangamuyo nga kini nga mensahe karon mo lugdang nes kasing-kasing sa matag usa. Amahan kini among pagampo pangaliyo po kanimo gisalig namo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay. Lingkod ta. Yun din sa atong gibasa. Yun dire, tungod ni ini, maingon nga pinaagi sa usa ka tao ang sala misulod nganhis kalibutan. Ang sala misulod nganhis kalibutan. Ug ang kamatayon pinaagi sa sala. Sa to pag wa patay sala di ta matay. Nga, ug ang kamatayon pinaagi sa sala. Ug busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tao kay ang tanan nakasala. So, mao ni ang atong pagtulunan karon. Ako na karon pagyugo na in-depth ba kayo pag-study ani ang kaning gisulat ni Paul in the book of Romans. So nagpadayon ta sa pagtuon sa book of Romans. Ato misahe karon uluhan kini og how paradise was lost. Yun sa pagkawala ang paraiso. By the way, kinahanglan mahibalota nga sa Old Testament, ang paraiso dito pa sa ubos. Kay nomdom siguro mo dito nga naa dito'y gilansang sa cross kili ni Jesus Christ. Ingon tong isa nga nituo siya nga Jesus Christ Ginoo, ingon si Jesus Christ. Hinumdumi ayon tong katong kriminal nga kung tuwa na kasi mong gingharian hinumdumi ko giingnan siya Jesus Christ, thou shalt be today, you shall be with me in paradise. Ang paradise adto na padire sa ubos kay ang Abraham's bosom sa una sa Old Testament dinhi man sa ubos. So diri sa ubos to Abraham's bosom dayon na dito sa Abraham
then nakita niya itong rich man, katong dito sa init kayo, na sa ubos to dito sa ubos kalibutan. Now, pagka katong na banhaw na si Jesus Christ, nga gidala na niya tong mga saved dito sa Abraham's bosom, ang paraiso tuwa na dito sa ibabaw, dito na sa third heaven. Isa may nakaadto dito, ang nakaadto dito si Paul. Nakaadto dito sa Paul. Muna ka lang maingon nga, why nakaadto sa langit? Na nakaadto sa langit, si Paul nakaadto sa langit in the book of Corinthians. Nakaadto siya, giingnan kay sa ayaw istorya sa unsay imong nakita diri. So mao na ang paradise. Mao na ang pag-identify sa paradise sa Old Testament o paradise sa New Testament. So sa New Testament, ang paradise to na dito sa taas sa langit. Kaniadto sa Old Testament to pa sa ubos. Now, ang ato misay is how paradise was lost. So, ato nasabtan nga si Paul, naghatag yun taas-taas bang panahon kani nga libro sa Romans, iyang gisulat ni dayon iyang gipamatuod gyud nga ang usa ka tawo makasasala. Mao ni ang atong nasabtan diri. Paul has spent considerable amounts of time in the book of Romans proving that man is a sinner. Iyang ipahibalo dirita nga every class of human in the world is guilty in the eyes of God. Bisag usang klaseng tao, Amerikano man ka, insect man ka, Pilipino man ka, German man ka, every class of human in the world is guilty in the eyes of God. Mga igsoon, there is no denying the truth. Dili gyud nato ni ma-deny kani nga kamatuoran. Now, if you doubt that man is guilty, akong suggest sa matao siya, you can travel to any spot on the globe. Pwede ka mo travel on the spot and on any spot of the globe. Dayon, pag abot nimo anong lugar, pick up a newspaper or listen to any news broadcast anywhere, and the truth will be made plain to you once and for all. Basag newspaper, bisag asa ka mo to, di ba naagyo na yung mga patay diha, na yung mga kawat, bisag asa nga newspaper, dili yun na mawala. So, masabta na to nga no mangingon ana because man is a sinner. Now in these verses, si Paul nagsulti na to how man came to be the way he is. Si Paul nagsulti na to nga naunsa man ang tao nga nganong naingon ani man ang tao. So just for a moment, let us be honest with one another. For every person, bisan di ani nga Rome, there are times when you have desires and impulses in your mind that if followed, makaruin sa atong mga kaminyoon, makaruin sa atong mga careers, makaruin sa atong finances, makaruin sa atong mga ngalan, o makaruin sa atong fellowship diha sa Ginoo. Naata aning mga huna-huna from time to time. We all have those thoughts from time to time, and sadly, subo lang palandungon, many act on them. Daghan nga may action sila silang unsa ilang huna-huna, even when we know the consequences of our action. So, we still want and do things that are wicked. Ngano man ni? Ngano ka ni? Mao na pangutana. Ngano man ni nga
muhimo magyud ang tao ini nakabalo naman tas consequence pero ngano magyud atong mang buhaton. Mo ni ang tubag. The answer lies within the doctrine called original sin. So, the answer lies within a doctrine called original sin. This doctrine teaches us that man is a sinner by nature. Kita tanan niya, wala exempted na to ani. Man is a sinner by nature. Ang tao, he does not become a sinner by doing evil. Rather, man does evil because he is a sinner. So, muna na siya, balik ko na ko ha. He does not become a sinner by doing evil. Rather, man does evil because he is a sinner. There is another name for this condition. Ang gitawag ani ni laing ngalan ni is total depravity. Total depravity. Kung magbasa ka og mga magasin ana nga mga biblical nga mga writings na total depravity mao ni siya ang another name. Basically, what this teaches us is that mankind is evil to the core. Kana bang ang tao ba dautan gyud ni siya sa iyahang sa lintunganay wa sa atong pagkatao. Mankind is evil to the core and that there is no good in him at all. Mao nang mabasa nato in the book of Romans chapter 3 to 12. Ingon diri sa verse 10, ingon sa naisulat, walay matarong, wala bisan usa. Wala. Verse 11, ingon dito, walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Dios. Verse 12, ingon dito, silang tanan, apil ko, nga isalaag, gikan sa dautan. Sila sa tingob, nahimong walay kapuslanan, walay usa nga nakabuhat og maayo. So, sabi ni mo, it was not this way in the beginning. Dili biya ingon ani pagsugod. Dili ingon ani pagsugod. We are told, gisultihan ta, that God created man in His image. Genesis chapter 1:26. Kamo ko ni basahan na rin. Genesis 1:26. Ready, read. God said, let's make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every living thing that creepeth upon the earth. Thank you. So, mauna ang tao. Now, aside from this nga kung isulti ninyo, ang image sa Ginoo is Trinity. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Na kay ang tao gihimo man sa image sa Ginoo, mao na ang tao tulo. Body, soul, and spirit. Ang body mao na ni correspond Jesus Christ. Ang soul mao na ni correspond sa God the Father. Ang Holy Spirit mao na ni correspond sa ang spirit nato mao na ni correspond sa Holy Spirit. So mao na ang image nga paghimo sa Ginoo nato. So masabtan nato nga man was holy, man was righteous, and man was the close friend of God. Mao na kaniadto. Man was placed in a perfect paradise. Gibutang gyud sa Ginoo sa perfect paradise ang tao, where he enjoyed the riches of God. Perfect creation. Mag-enjoy siya sa perfect creation yun sa Ginoo. So, what happened? Our text holds the answer to the question this afternoon. Kani atong text atong ibasa kina. This tell us how paradise was lost. Kato atong text dinha gisulti dinha naunsa pagkawala ang paraiso. Now, in these verses, we will learn about sin. We will see where it came from
and how it affects us even to this day. We will see ourselves in all of our richness, but that is a sight we need to see. Kinahanglan makita gyud nato ni kahaponom. Therefore, let us join Paul in these verses as we consider the thought, mao na ato mensahe, how paradise was lost. How paradise was lost. Number 1, the roots of sin, ang gamot sa sala. Ingon dito sa itong ibasa, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. So, from a perfect beginning into a pitiful failure. Muna ang nahitabo. Gikan sa hingpit nga sinugdanan hantod sa makaluluoy nga kapakyasan, the study of sins affects on the human race is a study in tragedy and death. So, kaning pagtuon nato sa sala, nakaapektar ni sa tao sa tibuok kalibutan, pagtuon biya ni nga usa ka tragedy ba sa kinabuhi sa tao o kamatayon. Part A. Sin has its origin in the heart of Lucifer. Mauna na siya. Sin has its origin in the heart of Lucifer. Ato lang ni basahon niya kay ato lang basahon yun kay niya ako din gipula gyud niya siya kay kaning naipula ni specialist pong ni siya, ay specialist. Okay, kabay basa ng Isaiah 14:12. Ready read. Verse 13 go. Verse 14 go. Verse 15 go. Okay, tanawar ko na akong gipang kuluran diha, 5 ka ay na mo nang ingon ako nasa matag usa nga si Lucifer ay specialist na siya. Ay specialist ingon siya. Ingon diri, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit. Si Lucifer didto na siya sa third heaven. Diin man siya nahulog. Nahulog siya gikan sa third heaven paingon sa second heaven. Nasa karon sa second heaven. So, mao ni siya, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason, anak sa kabuntagon. Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod. Ug ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios, ug ako nagalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod. Himuon ko ang akong kaugalingon mahasama sa hataas uyamot. Silabon ikaw pagadadon ngadto sa Sheol sa kinahilagman nga dagat sa langit. So mauna ang reference nato sa sinugdanan. Ang origin in the heart of Lucifer. Now, si Lucifer wala na siya makuntinto sa gihimo na siyang anointed cherub that covereth. Ito na basahon ron, Ezekiel 28:13. Wala na siya makuntinto ba nga dako kayo ang gahom nga gihatag sa Ginoo niya. Ang pag-create sa Ginoo niya special pagyud kayo. Special pagyud kayo. Aturgo ni basahon ni siya. Ezekiel
28:11. Kamay basa ng 28:11. Ready, ready, read. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, take up a lamentation about the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou seest of the song, full of wisdom and perfect in beauty. Thou hast been 13, read. Sardius, topaz, and diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold, and the workmanship of thy fabrics, and all the devices was prepared in thee, the day that thou wast created. Verse 14, go. Thou art the only true, the father, and I have sent thee sorrow. Thou hast upon the one mountain of God, thou hast walked up and down in the midst of stones of fire. 15, go. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. Mauna siya. Kundi, moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyros. Kani siya, ang explanation na niya siya, ano mang gi-address man si king of Tyros. Ang explanation na niya is that si Lucifer, ning sulod ni siya dito sa hari sa Tyros. Muna siya, ingon diri. Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyros. So, si Lucifer di sulod dito sa kasing-kasing sa king of Tyros, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sailest up the sum full of wisdom and perfect in beauty. Muna na si Lucifer, perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God, dito sa Eden. Dito niya gitintal si Adan ug si Eva. Thou hast been in Eden, the garden of God. Tanawan niya siya, every precious stone was thy covering. The sardius, topaz, diamond lagi kung hibalan. Beryl, onyx, and jasper, and sapphire, emerald, and carbuncle and gold siguro kita tani. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in the day that thou was created. So yun lang ka, nga naaday na say pipes iyang kagulingon, muna nga puting maayuhan na siya music. So mauna siya ang wala siya makontinto nga gihimong anointed cherub that cover it. Tungod siguro sa iyahang pagka-abundant na kay siyang pagkagwapo, he sinned against the Lord, but his sin did have no effect on humanity. He sinned against the Lord, but his sin did have no effect on humanity. Muna niya siya. Okay. Part B. Sin entered the human family by the action of the first man, Adam. So, mauman niya gitintal sa yawa. Sin entered the human family by the action of the first man, Adam. He had been created in every image of God. So, ang tao, gibutang sa perfect environment sa Ginoo. Si Adam and Eve, gibutang sa perfect environment with a perfect companion. He was the master of a perfect world. Muna gihimo si Ginoo ni Adam ug ni Eva. There was only one restriction on Adam. He was forbidden to eat the fruit of one tree in the garden of Eden. Mabasa na ito na, Genesis 2:15 to 17. Ato lang ang basaw, otro siguro, kaya naalaman na nila. Verse 17, ready, read. Kajat lang. Dungan ta. Genesis chapter 2, 17, ready, read. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day thou eatest thereof, thou shalt surely die. Verse 16, go. Verse 17, go.
Okay, so mauna ang sitwasyon nila. Sitwasyon nilang the penalty for eating from this tree was death. Was death. Ang penalty pagkaon ani nga bunga ani kahoya. So you would think that Adam would be content of that perfect paradise. But the Bible tells us that Adam broke the one law that he had been given by God. Gisupak ni Adan ang usa ka balaod nga gisulti si Ginoo niya. Kung tuwa pa ta didto siguro no, pananglitan lang ba? Kung tuwa pa ta didto nagtindog ta didto niadtong adlaw nga kato si Adan ba si Adam nagkaon atong prutas og si Eve katong forbidden fruit. Dili man ta makadungog siguro kung nabay explosion dito, nabay explosion di ta makadungog. Doon nabay mga bills bagi patingog nga oy, ngano man mo diha. Doon nabay whistle dito nga oy, nganong kaon mo muna. However, in that instant of time, humanity spiritually died. Katong pagkaon nila, namatay sila dayon spiritually, meaning dili na sila maka-communicate sa Ginoo. Giputol na ang communication sa Ginoo sa ilang spirit. So, and ultimately namatay sila physically. Kapin siguro to sa 80 man siguro to sila ang iyang edad, 800 kapin. Ultimately namatay sila physically. The fallout of that moment of disobedience happened catastrophic for the human family. Katong failure nila atong panahon na ning i-disobey sila sa Ginoo, dako kay itong katalagban sa human family, sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Point C. The moment Adam sinned, as been termed by theologians and the fool. Muna ang term sa theologians. The moment Adam sinned, as being termed by theologians and the fall, sadly, Adam's fall did not just affect Adam, but it affected the whole world. Apel ta. So, atong ibasa ganiha, ingon dito, sin entered into the world. Sin entered into the world. So, there is no way to explain the world apart from the fall. Wala na tilaing explanation ani ni gawas ani nga fall. There is only one way to explain things like murder, like abortion, like thief, like racism, like hatred, like fornication, like adultery, like idolatry, and all kinds of wickedness. Ang explanation ani, by one man sin entered into the world. By one man sin entered into the world. How do we explain a legal slaughterhouse where abortions was performed for profit dito ni sa Amerika, kay naaman dito ang legal man ang abortion dito? How do you explain homosexuality? Dili ta maka-explain kayo nga mao na homosexuality. Dili ta ka-explain kayo. How do we explain homosexuality? How do you explain any of the millions of crimes that are committed against humanity? There is only one explanation. By one man's sin entered into the world. Maura na ang explanation. Part D. All sin and all the results of sin can be traced back to one moment in time. To one moment in time. So, it can all be traced back to
when Adam, the first man, sinned against God, Adam's transgression was how paradise was ruined. Wala na siya. Katong nisupak si Adan sa balaod sa Ginoo, didto naggunob ang paraiso. Number 2, the reality of sin. The reality of sin. Kaya ngon dito sa atong gibasa kaniya, for that all have sinned. For that all have sinned. Okay. Part A. Now we want to move away from talking about what Adam did thousands of years ago. Mag-istorya ta karon, bahin na to. We want to talk about our life, your life right now. Right now. Notice the last phrase of verse 12. All have sinned. All have sinned. How could anything be any plainer? All have sinned. Now, this verse is not saying that all men are sinners. You see? This verse is not saying that all men are sinners, even though we are. Even though we are. This verse is not saying that all men commit sin, even though we do. To properly understand this verse, we need to look at the tense of the word sin. Notice that it is past tense. Past tense. We all sin before we ever got here. Kung wala pa ta mga tao dire, sala na ta. Nakasala na ta na. So, mauna na siya ang tense ana is past tense. Part B. Basically, what Paul is telling us is that when Adam sinned, you sin. When Adam sinned, I sin. Muna na siya. So, when Adam disobeyed, we disobeyed. Amen. When Adam fell, we fell. Amen. One fellow has said, mauna gisulti sa usa ka fellow, one fellow has said that when Adam fell, everyone bruised their knees. Kadto kunong si Adam na hagbong siya, ang tanan ko no nasamad ang mga tuhod. Ang mga tuhod. I think the problem is much more serious than that. When Adam sinned, we all died spiritually. Amen. Ultimately, physically. Part C. To understand this, we need to understand that Adam was the first man. We all trace our lineage back to him. In fact, Adam was the representative man. What happened to Adam happened to all of us. So, unsay nahitabo ni Adam, nahitabo na sa tanan nato. In the eyes of God, Adam was given the authority to act for the entire human race. Therefore, when he sinned, we were in his loins. Pagkasala ni Adam, naata sa iyang hawak, and we sin as well. Kita nakasala po. When Adam fell, he passed his sinful condition down to every human that has ever been born. His sin tainted the bloodstream of all humanity. Ang iyang sala, nakapahugaw to sa dugo, sa tanang katawhan, sa tibok kalibutan. Every human being born into this world is born carrying the virus of sin and death. We are diseased. Kita, sakit natin sakit ana nasa.
think of it this way. Adam was driving the bus of humanity. Una-unaan niya, una siya. Adam was driving the bus of humanity. When he drove the bus off, nahagbong dito sa cliff, kita po, hagbong tatanan. Yung anak ta ang atong sitwasyon. We went with him. Part B. Because of this infection of sin that fills our blood, we are born with a natural drive toward evil. Muna kita tanan. So, this clearly evident in the lives of little children. Ako rin ang i-illustrate ninyo, kaya na ako'y nabasahan, anibahayan niya siya. This clearly evident in the lives of little children. Children have to be taught how to do everything. Kinahanglan ang bata, tudluan siya, unsaon pagsanina, pagpananina, tudluan siya. Tudluan siya, unsaon pagbehave well, tudluan siya. Tudluan siya pagbrush. Tudluan siya pagbrush their teeth. Tudluan siya unsaon pagkaligo. Tudluan siya unsaon pagsuot og sapatos o etc. However, children never have to be taught to do evil. Ang mga anak dili na tudluan nga paghimog daotan diha, di na. Automatic na siya. So, they are born with a bent toward sin. Muna na kitang kamo nga na ginikanan na, kamong mga ginikanan, paminaw gyud mo ani nga mensahe. Psalm 58 verse 3. Kamoy basa lang 58 verse 3. Read. Mao na gyud sa mga salmista ang dautan nahimulag gikan sa taguangkan. Sila nahisalaag sa diha nga sila nahimugso nga nagasulti og mga baka. So, that may sound hard. Mirog gahe po ng kana ato paminaw na, pero tinuod na. It is true. People do not become evil because they commit sin. People commit sin because they are evil by their very nature. By their very nature. Nature na. Tanawan ng comment nga ako nabasa ha. Comment niya siya bahin sa mga bata. Kamo siguro maka-follow through man mo ana siguro kay di kay maklaro diri. Eyon diri. Every baby starts life as a little savage. Ang matag bata ko nagtusugod siya ang kinabuhi murag gamayng luog ba? A little savage. He is completely selfish and self-centered. He wants what he wants, when he wants it, his battle, his mother's attention, his playmates' toys, his uncle's watch. Deny him these ones, and he sits with rage and aggressiveness. So lain ang mga bata. Then, which would be murderous? Were he not so helpless? He is dirty. He has no morals, no knowledge, no skills. This means that all children, not just certain children, are born delinquent. Permitted to continue in the self-centered world of his infancy, given free rein to his impulsive actions to satisfy his wants. Bantay ni, every child would grow as a criminal, a thief, a killer, or a rapist. Right. So, kinahanglan yun ng bata, tudluan yun. Kinahanglan yun. So, mauna sa samtang nag-study ko ano yung kubantog na gubot ang kalibutan, gubot kay unsa na lang itong wala masave. Kasi, kanalay hula-una. Part A. You see people became bad
way back in the Garden of Eden. You were born with a bad record and with a lust for wrong. In fact, there is no sin that is beyond the realm of possibility for you. You see, mayroon ka, you see, not me, dili ako. Could you murder? If the circumstance were right, pwede ba ito makapatay? Could you commit adultery? Some of us have dreamed of it. Bas-basig nagkadamgo taan ng simanaha. Could you steal? If necessary. Could you tell a lie? Certainly. The bottom line is that humans are evil to the core. Sa kinauyokan na to. There is no good in any of us. We are wicked beyond belief. And that is the reality of sin. So, mauna na atong conclusion sa atong mensahe. The whole message centers around one great question. Have you ever received God's gift of salvation as your own? If not, then you are still dead in your sins and are destined to endure the second death. If you are not saved this afternoon, I beg you to come to Jesus while you can and be saved today. Believe, trust, have faith in the gospel. 1 Corinthians 15, 1-4. Tuhuin na siya. 5 raang elemento na. Christ died by shedding of His blood for all our sins, buried, rose again the third day, according to the scriptures. Tuhuin na siya, kinasing-kasing, yun ang pulong sa Diyos, masave ka. Di barugi na siya. Manindog tama ang puta. Ama na malangit nun, buhay na mga Diyos. Salamat Ginoo sa pagtulunan nga imong gihatag ka namo nining kahaponon. Bisan kini imong ulipon amahan na amaze ko Ginoo sa among kahimtang amahan isip tao. Ug salamat kay Ginoo sa kaluwasan nga imong gi-provide ka namo. Salamat nga tanan dinhi sa among palibot Lord. Gitagaan imong kaluwasan. Salamat kay amahan. Amahan na malangit nun, among gipangamuyo nga kini mensahe bulugdang nis kasing-kasing sa matag usa. Ug akong hangyon ang matag usa, you can nail it down there, you can sit it down there. Pakigistorya sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo sa kaluwasan nga iyang gihatag kanimo. Kung dili pa ka save, kinahanglan karong panahon na ma-save ka. Atong buhaton na nini nga kahaponon. Let's do it. Ama na mo langit nun, buhay na mo nga Diyos. Salamat kay Ginoo sa mensahe ni mo nining kahapon ng amahan. Among ipasalamatan ikaw Ginoo tungod kay in spite of the fact that we are sinner on the core of us. Ikaw Ginoo naga-provide na mo kaluwasan. Salamat kay Ginoo. Kung amahan, mauni ang akong pag-ampo sa matag usa amahan, nga ikaw nga mong buhi nga Diyos. Ikaw nga mong Diyos nga makagagahom sa katanan. Panalangini ang matag usa, ug bantay ang matag usa amahan. Kaduha, akong ipangamuyo dia kanimo amahan, nga ikaw nga mong Diyos maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa, ug magpadagyaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo amahan, akong gipangamuyo gyud kanimo Ginoo sa tibuok nga mong kasing-kasing Lord. Nga ikaw nga mong Ginoo magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Ning katapusan mga adlaw amahan, lig-una gyud among pagtuo diha kanimo. Nasayod mino amahan, hapit na imong pagbalik. Dios ka langit noon, among ipangamuyo kanimo Ginoo nga bisan pa ang matag usa tagay sila conviction Ginoo nga makasimba po sila Wednesday amahan aron daghan sila makatunan sa imong pulong. Amahan, kini among pagampo pangaliw po kanimo ang tanan niini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ, amo buktong personal nga manluwas.
Amen. Okay? Ikuta. Okay, salamat sa pulong nga nawali karon. Amen. Don't forget to pray for our pastor. Amen. Salamat si Pastor bago na nahulian sa Hilanat. And salamat nakadeliver siya sa message sa Ginoo karon. Amen. Let us continue to pray for everyone's health. Amen. Uso kayron ang ubo ug sipon makapin hilanat. And ning saka lagpukalit si COVID ron, no? So digin na to kumpiyansahan. Padayon lagit gihapon ta sa ato ang proteksyon. Amen. Ampot sa Ginoo, okay? Karon magpadayon ta sa we're going to have our last song and then you na tabatagusa. Let us all rise. We're going to sing Victory in Jesus. Amen. I heard an old story. Amen. First stanza already sing. I heard an old story, how a Savior came from glory on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is sure Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 2, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again, and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is sure Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Verse 3, I heard about a mansion He has built for me, glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Amen. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is sure Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Let us bow our heads and pray. Heavenly Father, in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank Thee, O God, for this wonderful day. Salamat, Lord, sa mga anak inisimba karon. Salamat, Lord, sa ilang presensya. And salamat, Lord, bisan pa sa imong pagtubag sa imong pag-aampo nga naghatag ka na magmayong panahon karon. Salamat kay Lord, bisan pa for using our pastor, Lord, alang sa pag-deliver sa message, O God. Salamat, Lord, for the Holy Spirit nga nagpasabot. Salamat, Lord, bisan pa sa paghatag ni mo conviction sa matagusa. And we are praying, Heavenly Father,
sa makanunay, i-bless sa matag usa o God. Proteksyon ni Lord ang mong pagpamauli karon. We pray, Heavenly Father, nga ikaw magabulag-bulag ka na mo uban sa akong kalipay, kalinaw. And we pray, Heavenly Father, andaman na pud usab kami sa lain na pong simana sa mong kinambuhi. Protect us, and even though bisan pa kato mga Kristohanon nga nagabiyahe, Lord, we pray, Heavenly Father, nga ikaw magabless kanila, magahatag kanilag safe nga pagbiyahe, Amahan. We bless sa matag usab bisan pa to magabiyahe karon si Manaha, O God. We pray, Heavenly Father, nga sa makanunay imong blessing igahatag nimo sa imong mga anak. And we pray, Heavenly Father, bisan pa kini nga iglesia, among ginapangamuyo, Amahan, nga dili kami magtapon, Lord, sa pagpangalaga diha kanimo. Give us that strong determination, Amahan. And bisan pa, Amahan, katong mga kauban naman sa church nga naa sa mga problema, financial problem, O God, ug unsa man nga klases problema, among pangayoon, Lord, imong tabang, Lord, alang sa matag usa. Kinitanan mo nasasalig inapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Sus, Diyos sa walay kang turan. Amen.